Tervist rahvas, täna jätkame kurja linnu seiklusi. Nii, ma olen siin Mälekäfi pühamoo juures, kus ma andsin teile väikse ajalootunni eilsin kivi peal. Ja samal ajal oli seal mõned orkid, kes võitlesid mingi bandiitidega. Ma tahaksin näha, mis saaduse ma saaksin nende kehalt võtta tegelikult. Kus nad võitlesid üldse? Vaat see on hea küsimus. Ma ei tea, kus need kuradi keha kadunud on. Ees paistavad orkid kõik võitsid. See on huvitav. Vaimukuri hobene on ka siin. Aga jah, nende kehasid pole ees leida kuskilt. Vaata. Vaid mingi kuri lilled ja bergamot. Vaata, mis kuri asja see teeb siis. Ma oli pettis mind. Bergamot, reiste siis. Väga äge. Igatahes. Mis mul siis täna plaanitud on? Sittagi pole plaanitud. Ma pean korra vaatama, mis ma saan teha üldse. Nii. Nii, seda ei taha. Siis ma... See on episood 39 vist. Peame ikka vaatama, kuni saan teha main quest edasi. Nii, aga ma vist tean ikka, mida teha. Ma lähen otse nüüd Shadinhalli. Ma eile kohtasin ühte questi, mida ma võiksin teha küll eelmine episood. Praegu on pühapäev. Kell on kohe saamas 9:30. Ma olen saunast jõudnud. Tegin ära vene keele koduse töö. Enne ka füüsika koduse töö. Ja nüüd ma lindistan seda siin teile. Nii. Ma ootan siis päevani see priim aeg, kus teha seda questi, ma ütleks. Ja siis on kõik väljas ja saab ilusti rääkida. Nii. No, see enam vähem. Nii, midagi juhtus ka. Ei. No, on üks majake, mille ette ma tahan siis minna juba. Ma tegelikult ei. Las ma räägin lihtsalt selle tavalise valvuriga sinna. Hea päeva sulle ka. Ei saa juhta midagi on. Ja, mida iganes sa siin räägid. Aga mul on vaja rääkida, kes teab midagi, et ma lähen Shadinhalli ja seal peaks teadma inimesed nendest asjadest, mis siin linnas praegu toimuvad seoses maksudega vist. Keegi siin kindlasti teab. No teie kaks olete ma ei tea, pidi ennast mõned taga. Kus see kuradi, mis ta oli? Masouga läks üldse. Ei, ta oli kuradi Leovinis. See on Shadinhall. Väga sarnased lossid on. Nii, tervist Karustarelli on, mis te teate? What do you want? Rifle Fendis seems to be... No putsi. Goodbye. No siis ma pean küsima jälle kellegi teiselt. Ma tean kõigile küsida, aga ma ei tea, kus kurat ta maja asus. Eelmises episoodis kurat läksin juba ka rääkima see kuri lõpus vist. Aga kus kurat? Seal lõpus ei. Vaata, kes sa oled? Jee. Ahah, sina saad oma rääkida nendest mitte maksud trahvidest. Ütle mulle... Ma olen kuulnud siin, et siin linnas on mõni vallur teinud suuri trahve kodanikele. Mis sa tead sellest? Ever since Ulrich Leland took over the captain of the guard post, this city's gone downhill. It's getting almost scary to walk the streets. The guards have imposed new, ridiculously heavy fines for every infraction under the sun. They almost seem to make up laws just for charging fines. If you can't pay the fine, they can take your property away. Šokobanaan. See kuradi on üks šokolaadist banaani täidisega kuradi asi, mis suures kollases pakendis. Pole kunagi söönud neid. Eks siin tuleb siis esimene kuradi ikka teistest siis. Ole, mis ma ootasin. See on pisut
see ei ole kõva. See on pisut nagu tuleb lihtsalt ära ja otsast. Õppis, jah. See pisut marmelaadi maitsega, aga banaani maitsega hoopis. Šokolaad ka veel, see on raisk, ma armastan banaani maitseid asju, teate. Ja sellele ma kohe kindlasti, see kindlasti ei ole erand siin. Täitsa perses. Täitsa soovitan. Ja. Ma ei tea, kui palju see maksab, aga ja kui see on normaalne hind ka, siis on jumala hea. Nii, igatahes. Järgmine inimene. Ei. Noh, panime questi juba peale. Nii, võite lugeda. Mina mitte. Nii. On see kurri linna teis otsa minema nüüd. Mis ta nimi oli? Ulrik de Land või? Ulrik. Dealend. Nii, ja siin ongi see väike maksumees ja saaja võit seal, mis nimi on Juliankas või? Või ei tea kurri, ma ei mäleta. Nii, keegi siin sees siis tahab midagi teha selle kohta, et inimesi trahvitakse tõesti ilma asjata, kõige väiksemate asjadele. Väikseimate. Kui imelik vood. Vaata, see on pink. Vaatasin, kui voodi oli. See on raisk. Kui pink see selline on. Palju inimesi mahub 2 tükki. Ma olen kas me teise poole ka saan istuda. Noh, saangi. On taas tehnoloogia. Aga kui ma keskel vajutan. Ei, keskel ei saa. Noh, 3 inimese pink see pole. Sellise imeliku kujuga on. Jah, nad on nagu 3 tooli kokku pandud. Asja. Nii, siin pole midagi. Oota, kus see? Kas ta on keldris ju? Kuidas see tule siia majja, ütles korri quest? Kus ta siis on? Mis asja? Oota. Mis sa ujud siin? Naine, mis asja sa teed siin? Räägime nüüd. You seem far too nice to be one of Ulrik's men. What can I do for you? Ma kuulsin, et sina oled proovid midagi ette võtta siin nende trahvidega seoses. Oh, please, don't even get me started. That madman won't be satisfied until everyone in town is dead broke or in jail. What in oblivion is Ulrik doing with all that money anyway? I'm sure he's lining his pockets with the gold of the good citizens of Chedenhall. Take my good friend Aldous Othran, for example. In the last month, he's been fined 6 times. 6! All for being drunk and disorderly. Have you ever gone past a guard barracks? When are they not drunk and disorderly? What kind of a stupid fine is that? Well, Aldous couldn't pay the last 2 fines, so they seized his home and threw him into the street until he could pay it. Bastards! Nii, kõlab nagu kurat tegi küll mingi kuradi pisut seadusvastaseid asju 6 korda ka veel. Ma ei tea, las olla. No nii, aga mida see krahv sellest arvab? Kas ta teeb ka midagi või? The Count? He could care less about our plight. As long as the roast suckling pig is delivered to his feast table, he's as happy as can be. Ei, kas keegi isegi hoolib sellest, et sellised asju siin korraldakse. Keegi ametlikult. Keegi ametnik ei olla. Well, there's one man who seems to care. Garrus Dorelian, the second in command of the guard. I hear he isn't happy with Ulrik. I don't know what you can do for us in this situation. I mean, Ulrik is the captain after all. Perhaps you could speak to Garrus.
You can find him roaming the county hall of the castle most of the time. Nii. Garrus may be our only hope. Jaa, võib-olla tõesti. Lähen siis räägin see karrusega. Enne ka rääkisin temaga, aga mitte midagi ei oska ta kosta kuradi trahvide poolest. Mis neile siin kurat peale pannakse kodanikele. Nüüd äkki sa midagi ütles siis. What do you want? Mida sa arvad sellest uuest kaptenist Ulrik Lelandist? I can't say I'm prepared to speak to you about that. No telling who will end up finding out. Käi putsi, no türa küll. Palju me siin rääkima peale persevestidega. Ebareaalne. Don't waste your flattery Oota, on türa me. muuda nägu. On vaja teada, mis sulle meeldib. What a great story. Nii. Varsti. Varsti saan... Really? Don't wait. Yes. You think that's funny? Mina oleks küll. Nüüd midagi I räägid. can't say I... Ta käib. Yes? Ai jumal. Ma ei tea, miks ma seekord pausi ei pannud. Nii, nüüd kui see on 71, siis ta peaks ma rääkima midagi. It appears you've spoken to Levana. I know she sounds a bit like a raving madwoman, but she isn't far from the truth. Ulrich is definitely up to something. Every day, we take in exorbitant fines from the people. Where most of the money goes, I have a good idea. Ulrich keeps his quarters locked, but I've glimpsed inside. The things he has in there could never be purchased on a captain's salary. At first, I thought maybe he was from wealthy stock, but many of the goods have been delivered recently. I'd love to bring him to task in front of Count Indaris, but I dare not without a solid witness that will speak against him. Ma ei tea, äkki ta investeeris mingi NFT-sse või midagi. See peale ei ole möödada. Aga mis siis Levana kohta? Kas ta on midagi teinud siis? Rääkin sinuga näiteks, et proovida peatada seda türannsust, mis siin toimub. Honestly, she's never done anything to be fined or get in trouble. Yet. The person I'd love to bring in as a witness is Aldous Arthurinn. That is, if we could sober him up for 5 minutes. I haven't approached him myself, as Ulrich has eyes everywhere. However, he doesn't know you well enough yet to suspect anything. If you want to help, you need to get Aldous to agree to become a witness. Nothing else can be done. No kui sa nii ütled, siis ma lähen räägin selle Aldous Arthuriniga. Ma tean küll, kes ta on, see kuradi on üks tark elf, kes see kurat pisut see kuradi munga soeng, või on lihtsalt kiilanemas. Kes see kuradi elab tänaval ja laulab hästi palju. Sest on hästi just laulu häälega. No ei, sest ta on purjus kogu aeg, nagu ta ise ütles. Ta on joobes. Täielik joodik. Eriti peale, kui ta maja ära võeti, noh. No siin ta ise on. What? You say something? Who are you? Mis sa arvad Ulrik Lelandist? Ha! That stupid swit? Throw me out of my home, will he? I'll show him a thing or two about messing with an off-ran. All I did was fall down, sure. Maybe even vomited on the floor of the tavern. Charge me 6 times, Ulrich? Charge me, you fetcher? Well, I'm not standing for this anymore. You come with me and I'll show you what the Othrans can do when their backs are to the wall. Nii. Mis on mehel mõttes? Mis ta plaanis on? Vabandus, ma lihtsalt kuulsin see kuri juttu, mis nad rääkisid. See veidkene huvitab mind. Ma pole enne kuulnud toda. Aga no vaatame siis. Aga need kuradi külajoodikud
Nad tavaliselt oskavad rääkida midagi head. Stand clear. This is my house. Get out of the way. Move, I say. Sir, this property has been seized by his lordship, the Count of Cheydinhall. Leave immediately. I said move, or by my ancestors, I'll put you on the ground with a split lip. Sir, I must warn you that threatening a city guardsman is an offense punishable by a fine of no less Okay, than 50 gold. Pay, or be jailed. You swit. How dare you? Ulrich be damned. He can take his fine and stuff it up his backside. 50 kulda, mida on. You've been warned. You are now under arrest. Please, come with me. I'll go nowhere with you, fetcher. Nowhere. Stand That's the clear. best you can... Tule palun otse siin. Täiesti putsi, mis kurat. Jommel. Mis sa just tegid? Move along, citizen. There's nothing to be done here. Okei. You saw what happened. I had no choice. Aldous attacked first, and I had to defend myself. If you don't like No, it, seda take it küll, up jah. with Ulrich. Ta ründas siin küll. Move along, please. Vaene Aldous. Vaene ohvran. Ta viimased kullatükid on minu päralt. Nii. Ära ütle siis ikka kurgu ujud seal. Äkki sa oled mere ääres. Is something amiss? You have an ashen look on your face that tells me so. Jah, midagi väike juhtus küll. Nad tapsid ohvrani. Oh no, they killed him. I can't believe this. Ever since his wife passed at the hands of the bandits, his life has been miserable. I'd grown to become fond of him. I wanted to take him into my house, but I was afraid. And now look what's become of him. Ja kõik sinu see on ja. No more options left. Ulrich must be dealt with, and actions speak louder than words. You must do something for me. No. Go tell Ulrich that I have some information that incriminates him. Tell him to come alone, or he won't get it. Then lead him here, and I'll do the rest. Mida kuuled ta teeb? Ulrich will not buy his way out of this one. He'll pay, I promise you. Mida kuradi mingi see kuradi... prostituus see... Kasutab ise seda. Kas seda teab? Aga näeme, aga enne ma peaksin rääkima ikka, mis ta nimi oligi. Sinuga. Karrusega. We must put an end to this travesty of justice. Tõesti, ma nõustun. Elagu Cheydinhall. Nii. Vot, sa kuulsid, mis Aldous ohvraniga juhtus, jah? Aldous will be mourned. I won't sit by and watch the innocent being driven to the brink like that. Something must be done, but without bloodshed. Jaa, ma täitsa nõustun, aga mis on me plaan siis Lelandi tyrannsuse vastu? Levana has always been quick-tempered. You must reconsider her plan. It can only lead to prison for her and for you. No, sellega ma ei nõustu. That Ulrich will pay for this. We must handle this carefully and prove to the Count that he needs to be arrested. Ulrich has been watching me, so I haven't been able to enact a plan. Mis kuradi vaatab siin? Kuidas ta vaatab siin kuradi 24/7? Now that you are here, Ise kuradi käib linnas ringi kuradi evidence trahvib needed to inimesi ja. incriminate Ulrich must lie within his quarters. Mis kuradi paranoia You must see sneak tüübil on? in there and retrieve it without being seen. Nii, ma ei If you're caught, there is... oli õrnaviga, mida kuradi... Kus kuradis sa saad? Vabandust. Kus kurat sa said kuradi Ulrich Lelandi kuradi võtme üldse? Aldous' death is... Ja, väga kaua kuulen sind. Nii, mul on siis valikas kuradi rääkida see... Mis ennast nimi oli see kuradi naisega? Või siis teha, mis on õige.
et saada What is it now? ikka kuradi õigluse jaoks. Okei. Enne kabiin siin. Ja ma ei mäleta, mis siin kuradi otsima pidin. Kuidagi see siin chestis vist. Las ma vaatan. Äkki siin on midagi peal. See parchment. Ma ei tea, mida see tähendab üldse. Parchment. No vaatame. Ei, no see on täiesti tühi lihtsalt. Huvitav. Söör aamjal. Ma ei mäleta enam. Ma ei tea, võtan selle kätte. Nii. Ma arvasin, kui chestist oli siis kahjuks see, mida ma otsin siin. Nii et mida ma ütlen, kui kahjuks. Kes tõmban nahku siit. Pean vittu ma tegin. No nii. Kes te olete? Mis asja siin toimub? Tüüb kuradi välja, ma vaadaksin nende võitlast. Ma ei saa aru, mis asja siin toimub praegu. Oda. Kas... Ma ei saa mitte sittagi aru siit. Kas need pole mitte see kuri fighter skill'is need tüübid? Need kaks siin, need, keda ma ütlesin relvad. Mis kuradi asja siin toimub? Ma ei saa mitte midagi aru, ma jätan... Tule, sa lased mind! Vittu ma tegin! Need on kuri paralleelselt lihtsalt Ma olen väga segaduses, ma jätkan lihtsalt seda, mis ma teha tahtsin. Kus ma üldse olen? See on, kas... Oda. Siia peale minema, jah? See on, kus mind kurat arreteeriti korra. Kas ta pole mitte... Need tüübid, kelle ma kurat... Need... Sookoldides, Ogeritis kuri vabastasin eelmine episood. Ongi. Kes nad siin on? Kes nad siin üldse otsima tulid? Aga sellised kuri kaklame ja kuri valvurtega nendega. Mul isegi lahingumuusikatega midagi ei olnud. Ma olen nii kuradi segaduses. Aga noh, see on Oblivion ikkagi. Seda ma tean. Las ma kurat viskame need asjad välja, mida vaja ei peaks olema. Mida mul vaja vist ei ole. Mis see siis see... Läki. Väga tore. Nii. Ma ei tea, mul on hästi palju korri võtmeid siin. Ja ma viskan need korri enda ja välja, episood juba kipub ikka pikaks minema. Kiilan, see jooksis siia sisse ja kurat nussis ära. Tõesti imelik. Niimoodi. Siin ei ole ju. Ahah. Otse kurga raamatu peal lihtsalt see. Näge veel nagu raamatu osa. No nii, võtan su kirjakese ja võtan su kullatükid ka. Vabadust. Nii. No lähen siis ringkarusel jälle. Türa see episood kipub pikaks, kurat. Nii palju asju juhtub. Pidevalt siin. Nii. I trust there were no run-ins with the guards in the barracks. No kui sa tahad uskuda seda, siis mina teisiti ei ütle sulle. Jah, ma leidsin küll veikene kriminaalset... Ma unustasin ära, mis evidence ta kuri oli. Evidence. Tõend ja... No jah, tõend on siis... Jah, pisut imelik sõna küll. Otse tõlgitud niimoodi. Nii, aga ma leidsin veel tõendid siis.
You've done it. This letter will spell his undoing when I present it to Count Doris. Splendid work indeed. I must hasten to the Count and deliver this immediately. Please, meet me back at the Cheydinhall Bridge Inn in about 2 hours. Mida? Kaut on siin... I must speak to the Count. Mis kuradi asju? Ma pean kiiresti minema Counti juurde. Tüüp ütles, ma pean rääkima Grahviga. Grahv lihtsalt lahkus. Ta lihtsalt seisab siin trooni juures. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Ma ei saa aru, mis siin täna kurat toimub selle mänguga. Tõesti ei tea. Oota, mis ta ütles mulle, ma pean tegema? 2 tundi. No ma siis ootan 2 tundi. Nii, 1, 2. Okei, ma lähen siis sinna. Ma ei faster meeli sinna igaks juhuks, sest see võtab ikka rohkem aega. Ära, et see võib midagi questi ära missida. Sest kui ma seda tegin enda päris selles, kui ma seda esimest korda mängin, siis see kurid questi lihtsalt breikis ja siin ei olnud ei karrust ega kuradi Ulriki sees. Nii. After speaking to the Count and in light of the evidence you recovered, Ulrich has been removed from his post and arrested. Many guards are coming forward with more evidence of his greed, so it's safe to say he'll be spending quite a bit of time in the city dungeons. I've been promoted to the post of captain of the guard and hope to return respect to the peacekeepers of this town. The Count and I thank you for helping bring Ulrich's hold on Cheydinhall to an end, and for doing so without unnecessary bloodshed. As a token of our gratitude, as you did this, at the risk of false imprisonment or perhaps your life, we reward you this bounty of gold. Kuld alati läheb kasuks. On behalf of the people of Cheydinhall, nagu mingi 50 kulda. See on pask. No igatahes quest sai tehtud. Ja olega tasakorra. Tore nautisite seda episoodi kurja linnu seiklustest. Ja mina kohtan teid järgmine kord. Nägemiseni. Greetings, Imperial brother. I hope I can help. Blasted thief. I hope they string him up where they can catch him.